Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Wanyasikao ngabdulungao haini wakati haruma mpango hatu no ndola neema shati na kama assalamu alaikum. Tasirunda na zila wakati kao si ukabazima au wanisa dasinani utekeleza baadhi za hizi fikira ikao ngazitekelezi wao no ikao watudao midungano ya hatu si wanadamu midungano ya hatu baina ya hatu na ndwashe shawajabu tsine midungano ya hatu wamujadi mujtama na ila societe namna lazimu rijibali rijihansi haruma eze fikira zahe endola au kaya katula wa ufane majunduo ya mtaha izo zitekelezwa no taala mikao dua utundao midungano ilijwa ukaya namna njema idungane hawema hata waswile harmida raja kaulu rabahu harmon pangu watunuka yondola inu ya nema shati ya naka leo inu ngari fanya jundu rasa ya baada rezentu zinuri kama galia iza husu misomo ikao litekelezwa ni Dr. Adel Sadik sha wajau tena ngabjoja lilireje harma Dr. Adel Sadik wajau tena sha lilifanya jundula saya la watanda mwasaya wa ulisao tena ila namna ikao inge walolana washindo wajibalia ndise endola hawejo kane ngoni mwizo ikao dola Parisa dokaya mtaalamu mzima wa hensi ya Marekani kao akahanzi hashiro harma upande unu ngombo kaya atwa baadhi za fikira zinurambao nasia yazionesao wala wenye dola na kaya ikawa shindi wa lunga na harma ombaunu ngejomkini shihelu la hao ike haruma neema shaiti karma naka hatekeleza harma nukta handani yahe fikra ya hahe wamokaya uono wanduwalu nganjowalu tekelezana zehisi za hena mzima dao yani wenye dola na wamukai lazimu ke wakati hawakati watilawe utekelezizana ila heni mrahisio usoni mahabahe usoni mwananya yani hapo ifasirabo hindi fasirabo lukaya wakati yambima mwananya mzima ndaye yambi mwananya ngamhanzo anibanuze nongozi sa msamu tsangani hasha inungo ngamjadidishao ngutekelezo ngamjadidishao makalima mahaba yani wakati mwambio kaya ngamhanzo yani abonge kutekeleza makalima amanda yanu yo muhimu kabisa haukanga nzoya jena utuliziza na baina wanu owaidi baike wataalamu tena wakaonesa ukaya imahaba yaluma fumato abonge wakati ya wasido harmonu wa ili gelazimu zendongozino zitilawa utekelezizi harma ize fikra zinu wambukaya mwenjeziho wahema haba baina ya ho wenye hulolana ukaansi harma janibu zinji za kinafasi nenama taka yani kama mathalani zenongozino ngabo zila nafasi makalima ya kwangu wangu shawajao ngabo yala mataka mfano wakati ngotekelezo ni kalima linu umwambie ila namna mjihisio hosoni mwahe harumwae mahabayahu nae shawajao tena yonja ulungana na utamaniana ndungo daina kazame matagu utamaniana ndungo wakati wali mahala ubahindu ibadia ujahu mtamanakati kama hada fulani mfano mali na kanatekeleza ukaya umeza kaza kukani ukatina kaute fikra mpango ndiyo naona kaya mlume haunushe hindu ani hama oi hakauona zinu malgré ula mnushe kajaka ubebeze logo hamhabdalili ya bahinu shaula ulukaya beshele marahaba yajibu yonisila furaha kaya ikensi kaya emruma hangu wakati ya konzi yani hakauoneshele akata toi hanjiliani dalili ya bahinu fulani gabo yabo hiyo nukta mkuu kabisa harma eze fikra keo mtaala muhimu zitekelezwa utamaniana bahinu utamaniana makalima mema yao huja yazidisha ila nyanzo za baina oweni ulola izonga zijozi saidie tena ani hutaka tekelezana makalima ani hotekelezizana ezite zino izonga zijozi saidie tena umkurubiano neraha yaho wanu owaiti yani ukakati wila ni mnungu
muono izila nzima dao ikao yafanyao ye mwanyani ngazijo ziwanike uhayati wandola mfano mtulivu wajau ikao ngwajoshinda wa udunge hazila zitendo zinu ikao ndo rastekiliza wafanya nao nizo okay zitendo hizo ngazijo zisaidie alibulakaya makalima mema yambao wanazitendwa wa manatamani ndongo ngazijo zisaidie omkurubiano wako wenye uolola na wanu waidi ngazijo wanike wajabu tena uhayati wandola mfano mtulivu wajau wa hao abo ngamonao umuhimu wa he ile suala linu haruma hula hudo tamani na hudo hambiliana zila hisi kao lumzima dasi ya hisiyo hamwe mwananya harumwe mahaba ya mlungano yenukta inu ikao de mafunduano waito wao tumambia nikaya leo inu uramba ngatingofanya majundu retaha reona ewa tanda mwamba uje harumaze nongozinu reona soka leo ngari vuavuao haruma fikra razirenga haruma fundi mzima mgema fundi kwanzi haziyo haruma upale wa mlungano wa kibinadamu haruma uramba ndona fundoi kao yo para Carol Bonwen akaonesa ukaya zinuanzi hao zinu hasiba ya masuala shiwi menji kabisa ya uzi saulula na famizinji halafu majawabu ya karoha habo yatoe natija ya kwa MSZ no kazi fanishiha resolution zitemvu ila dola abange mwizo dazilu kaya do hambili ande hili mzima dasi yatekeleze ze hisiza hesoni mola ula mdono dalika miuhanza halafu tena ila makalima tena yonje matena ekaze zichilanizo zidungane wana zitendo wa matamaniano wa ndongo uhayati wandola mwelezo tena uhayati wandola ujaya dhamana zito chashi za karantiza uweni gulolana onge abo zila dhamana zinu zimsababishao ula mwini gulola yaonekaya abo zinu zitendwa ni joka uzanga zitendwa njoka uzifanya njoka uzitekeleza ngazinjao haruma idho maana hili kwa loni yandola ima nemlumengu fanyo hau owa hili amadeli rahamba haruma ni saramba uka ngwabadilia nao owa hili dongoko gajoja zitiemvu omlungano wa hao ohayati unu hayati wa hendola kwa do ujawatekeleza nezinu raba ohayati unu neze dhamana mbali zahe nzimandao zitike sababu ike kutekelezo zike sababu ike kutekelezo izo emwananya zino rahamba zino ani zika dhamana ikao mlunge nizo yani atitujerengeza kaya amamna dhamana fulani shahini mdule zike sababu kahini mdule yafani ula kutekeleza emakalima ezitendwa za kutongeza zitemvu yala mahaba ya hao oi auka ngamwandu wafikirio kaya yemakalima yani harmwandu kuwa lola na mathalan aukazi inu namna ya uzoefu ngamwandu wafikirio kaya kalima hoyanda kachuta mvu yemahaba ndio sikoni yani ukamwambia kaya banu wehunjibia banu weja banu ani wakati uswifu ila namna hili hapa namna ya shuka namna vaya yani zila pia ngazinji yao haruma zenozo kalizamba kaya haruma nukta leo ni wanu ka rizamba ka hinamna wewe mrum wanzongo ni mrumshe ya runuru yani ya mjisize kumwagala ngojibiwa ya kuba hajonza jibiwa ya hode baho ngojisizo kwa namna fulani ngo peno namna fulani yani ila namna ya kimjibalia halafu kazi nungazifanishi hao abuzifanishi zilungani ni makalima harumana izinu zifanyao zisongeza kaya mruha toyala makalima sawa ndo baka mtungo nziro ndabidamina ile mrusha no njema dukaya mtatekeleze ka haya harumana ukutani tena yakaya mtatekeleza ni makalima ya mjibizano ndivyo redio ba yani unjo mkinishia mrushengu jua kama talani ambia ukaya habaya nini hakuzisa suala hakuzisa namna wa presio namna vaida mambo noje dina vaino na ile unise mamia hao unisa ukaa ngamjibiwa elili wa vaino
nono karinchiva iloba monongi loja yani ni ndo atekeleze yani ode maka yani wana zendogo zinu ngamundu jona mama fitisha yo muhimu amadeli kwa karantuni na unisa yo muhimu harma ula bulungano wa he mrumene mrumshe watekelezana hizo ndo mmebahi haya yo ujoka mrumshe hata afanya mtu ila ukaya nga manjovaizi no leo mathalan tutwakishwa hodlo harma hadisi hilo ukaya ngabo couple algo mbena mrumshe kao mrumshe kamwali kabisa kamwali nameka mmeboro hakada hazini amransi ukaya nailaika usiku wa juma ye mrume hele hazini yeye harma fikra yahe wakati akabreje hajangu juziso eba mtokanda je umsiri no jumani ebe jumba ebe umharuma ebe kando ebe izo elina mrantila lo ko tuhanda minai sha lumebo ya reje yo kiswa kao lumede ngakaunambia hahisi kaya mrumshawi ngina mahaba mahum na mia ngani simru ya timu humari ngudi auka haila namna ya mrati shaha sana mrumshe hata hujamu ndoza kabla zimu yake utengonindo ashili hazifanya bonge hiyo shitendo hicho shijashi mhuli ya ukaya bado munifikiri hako alikatato na kamjuja na mekanga bimwale hizi hise sikamwale alafu abode utendo msirini shahiha muhiyo mrumangu kanamka humsirini kanamka rumade tengo ila namna aliyo shaha sana zinroso kanizo na afanyeze no abang zindizo yani lokaya lofanya na ndogoko heni mndungu nguhisi ukaya zindugo zinazifanya anguneshe leo ngunaanzo iyo fikra ito ya kweli ndengoni mwazo riba kwa amefikra ino ila ukaya imakalima marimbavu watekeleza nao yoka sababu umdungano hao uzilivu na mahaba na mwinji hiyo demana zilo muhimu kuzitekeleza heni wakati alifika ino ya kweli kabisa zilikao dutekeleza harma nukta inu hiyo ikawa ukaya watekelezane zila hisiwa zahao kabanga samulu kutoa madaya tarajamu yao ukaya harma hisi inu ngelazimuo haini mdu habari za madonondo yatekeleze makalima ya hahi mbema wala kabuko wa huduma uja sheri wala warumia mwanzani wangu wala warumia yani heni mdungene namna kalima kwa hajojo ulambia ni wahahe ili ya hisi ukaya nge wahahe nge ufikiri wahahe heni mahala hiyo ufikiri yabo ukitsoka ni mrumshe bahi shaba mwijane zekiswa ndizo zinji ikao zijire harmo upande hunu kaya ngabo kiswa yesaya ni jogu itimizi harmo ya nukta yaonesa ikazitendo mzimandai yafanye mwana nyao mrume na mrumshe masihu wavurana namna ikao hata mzima wajwako tasi ku yarongoze mwana yani kapata yarongoze mrumshe mrume kapata yarongoze mwana mrume ahomojuha utadani mrumshe hajuha shabo ya juha mrume ya juha kajahule mrumshe hulada hono shabo ndo ngabia ulazilangoza lazimuzi yazivae haundo mrumshe hazitari shabala siri de shati karavati de kopie makoshi pia zitrajisa hazihansi imhansi za ukaya ola mdu ulifikiri ola mdu kao kijalazimu yani ika sababu izitendo hizo yani zisababisha ukakabati ukaya umrenda taisha wajihundu batima baba ukaya izitendo zila zimtana baisha mrumwe ukaya oibu ulifikiri kutuka bora juhaja na watu juhane na ilani yokindu ushia tujuha roheti jojoju hawanjia wama na uliwa kutekeleza makalima
shajua fanya ziwajibu mhatiza petit déjeuner rekebisha zengo duka vaya le shati cravate ngejondula na nele korundele ne costume jabda ujua ifraha ila tugeza kano lazima ponge harimo mpango leo ulikabu tekeleza haruma fikra zirengao tena akali mwambia duka ya zifikra za tuka singo utaha watanla mwizo tekeleza ili babu rirenge ziri hafikra kanga tuka zike faida nasi haruma miduga ni hatu ya mdomena mdomshe leora ni safikira ikao dole rengao na mtaalamu mzima wa Kimarekani mwanzilozio usu mdunga na mdomshana mdombe wa Makaro Bonwen Bongerio ndo namna kabla tekeleza haruma fikra mwambia tukaya na mtekeleza ni makalima mema ikawa hili mrekami lwa muhisi wa ukweli wa hema habahi mwananya nana wanazitendwa ikawa mfanya nao ngojo utemvu ya makalima kalo utekeleza nao hata ipindi shijodunga bado wananyasi wakalizi wa ipasha tuino karibu tarajao ni mbiti wakati mwema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.